استاد عزیز پیاندر دختری زنش را بوسه کنه جایزه؟ یعنی برادر عزیز و گرامی میگه پیاندر دختری زنش اگر بوسه کنه اجازت های؟ یعنی یک زن گویم همراهش یعنی یک مردک یا بیوه را میگیره، بیوه ایشوی دیگریش دختر داره، آیا این مردک مثال اکی حساب پیاندر میشود؟ همین پیاندرش همین دختری همین زنک بوسه کرده میتونه یا نه؟ نه نمیتونه، یا حرامه برده است، این اجازت نیست. بسیار احتیاط کنین، بسیار احتیاط کنین. من اینجا یک حدیث ها را خوانم برای شما. پیامبرمون میگه که حدیث امام احمد ای آس ابن ربیعه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشیطان. پیامبر میگه کسی ایمانی با خدا دارد، ایمانی با روز قیامت دارد، هیچگاه دو نفر یعنی به حضور محرم دو کس نشینند، زیرا سیمشون حتما شیطان میشه. این یک حدیث برادران عزیز. دیگر پیامبر میگه ایاکم و دخول علی النساء، این حدیث متفقون علیه است، از رفتن پیش زنان خودداری کنید. و اینجا یک شاعر عرب هم آر کل الحوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستغر شرر. بین مستصغر شرر میگه هر یک حادثه ابتداش ای نگاه های و هر یک آتشای کلانی را که میبینین همون آتشای کلان میگه از آتش خورد آغاز میشود. برادران عزیز و گرامی امروز ها دیدیستین که اگه یک به معرفتی بگیم، به مدنیتی بگیم یا به دانشی و جاهلی همین بعضی های از همین مردم ما را گوییم که همون بعضی کلین هاشونه یا نمیدونم بعضی مثال خواهراشون است یا بعضی یکان زنهای را همونها را مقصد در بالای همون کارهای نادرست زیناشون میقپند، همون را بعد ویدیو میکنن، همون را در وقتی همون حالت ویدیو کردن میزنن، حقارت میکنن، نقل که اون نقل میکنن، بعد همون را میگیریم که در اینترنت میمونیم و روی عالم نشان میدیم که بینید که مثال خواهر من یا زنی من چی کار کرد. برادر عزیز و گرامی این هم یک شرمندگی همون آدمایی هست که همین کارها را با در چشم دیگران نشان میدن. و تو اینقدر آدمی بررحم و به انصاف باشی این کارها را برعکس باید پوشیدن در کار. پیامبر میگن من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، کسی عیب یک آدم میپوشانه خدا عیب او را میپوشانه. همون آدمایی که همون را ویدیو کردن، همون بچه ها بگیم یا همون مردک ها یا همون زنک ها، همونا را هم خودشان ببین همینا هم دستی به کار می حرام دارن یا در همین کار حرام دست زدگی هم. دیگر خداشون این قدر که بگیم تازه و ملائکه میگیرن که نشان میتن بعد دیگر مردم هم ببینیم فلان فلان. یک شرمندگی برادر عزیز، شرمندگی هم آدمایی که همین ویدیو را میکنن، شرمندگی ملت نه، شرمندگی تاجیک نه. زیرا تاجیک ما هم الحمدلله رب العالمین آدمای با معرفت دانشمندش پره، لیکن هر یک میگن که آخی جنگل های جنگل مثال به خر به خوب نمیشود. بر همین برادر عزیز این کار نکنین. اولا من مراجعت به شما میکنم این کار نکنین. ای بای شرمای با همین مردمی بفهمی ما اگر پرسماترای همه را نگاه کنین با میلیون میرسه. برای همین مردمی ما همین چیزها را خودشون دوست میدارن بعضیاش. لیکن کسی همین کار را میکند
айби як мусалмона бигем ӯ мусалмонай вай ба ӯ гуноҳи кардагиш гунаҳгор шидай, лекин айби ӯро вақте ки ту дар чашми дигарон нишон метӣ, ту дар пешгоҳи худои меҳрубон албатти балбат ба ин кору ҷавоб мегӯӣ. ман дар ҳадис хондум ки пайғамбари нозанин гуфтааст агар айби як мурдара, як одам мурд асту мурдашу мия мешуваш, баъд дар ҳамун бадани мурда мумкин ягон айб бубина, ягон камбудеро бубина. буне ки меброяв мардума намега, мешува тоза мекуна, кафан мекунаву байни мардума мега худо раҳматш куна, барои мурдаш мақсад аллакай худаш тайёр будааст, омодагиша дидааст, хилас бо таърифш мекуна. пайғамбар гуфт ин хел нафара рӯзи қиёмат худованд 40 бор гаштаву баргашта гуноҳошро мағфират мекунад. ин 40 борш ба мақсади муболиға ҳам ки бошад, ба мақсади пок кардани вай, ба мақсади дараҷаву мақом додан шай. лекин вақте ки ин айбҳо камбудиёро ту фош мекунӣ, ту пеши худованд барои кори ҷазо мегӯӣ. бузургон мегӯянд нокарда гунаҳ дар ин ҷаҳон кист, бигӯ кие ки гуноҳ намекунад. пайғамбари нозанин мегӯяд куллу бани одама хаттоун, ҳамаи фарзанди одам хато мекунад. имом молик раҳматуллоҳи алайҳ ки дар равзаи пайғамбар дарс мегуфт, мега омад шогирдоша ба дасташ қабри пайғамбар нишон дод, гӯ ғайри амин ҳазрат ҳамамон хатокорем, ҳамамон гунаҳгорем. барои ҳамин одамо гуноҳ мекунанд, хато мекунанд, лекин шарт нест бародаро ки ӯро дигар чакчак бизаниму дар чашми ҳамаи мардум нишон бидем. ҳоли дар Таскиратулавлиё қиссаи Ҳотами Асамхон, ҳазрати Ҳотам Асам ба хотири кар меган, кар як зан мега пешиш барои олим буд, пеши олимо мардум бисёр миянд, мега хост дарди дилша баён кардан, даромад мега ки одам хай одам да, ҳамин мега ба муҷарради нишастан ки ҳамин бодиш баланд биромад, ҳамун занака. ҳазрати Ҳотам ки олим буд, донишманд буд, ранги и бигем сағирои тентаке ки мардума видео мекунанд мепартоянд, ранги ё шӯрнокӣ надошт. мега гӯё ки ҳичиро нашунидааст, ҳамита хаб истодагиай. и зан мега ай шармандагию хиҷолата сурх шид, дигар рӯша пушон мегаву дар ҷояке шишти хомӯш истод. ҳазрати Ҳотамам гӯё ҳичиро нашунидааст, ҳамита хомӯш истодагиай. хеле занак ҳам истод ки ҳазрати Ҳотами чӣ нагуфт. баъд занак гап дадромад, гӯ ҳазрат пеши шумо як ҳоҷат да омадам. ҳазрати Ҳотама бинед, бародарои азиз, мусалмона корша бинед. гуфт баланд гап зан ки ман намешнавам. гӯ як ҳоҷат дорам пешат, гӯ баландтар бигӯ. баъд занак мега гуфт эй худоро шукр ки ман ай шарма шишта натонистам, и кар будааст, ҳарчи ҳамин овози бод ма нашуниде. мега баъд баланд баланд гап заду. Ҳотам мега ҷавобша додан гирифт. мега баъди ҳамин аз хонаи Ҳотам биромадан, ҳамин занак 15 соли дигар зиндагӣ кард. Ҳотам худша кар мегирифт, намешнавам гуфта, то ки ҳамин айб ба гӯши ҳамун занак наравад ки Ҳотам овози боди маро шунидааст. вақте мега мурд, баъд Ҳотам мега боз ба ҳамун рафти аввалаш қатъи суҳбат кард. ин буд масъалаи мусалмонҳо, бародари азиз. якумш ман чанд бор буд мехостам ки ба шумо муроҷиат кунам, аки ҷои гап омад. барои ҳамин корҳоро накунед. ҳар як камбуду хатое ки дар кадом мусалмони мо мешавад, шарт нест ӯро дигар дарав реклама куниву. бисёри ҳамин одамое ки реклама мекунанд, худошуна реклама мекунанд, худошуна реклама мекунанд. гӯё ки аки ин мақсад хеле одами тозаю, хеле одами некаю, гумони нек дораву фалон дорад. а ислом чӣ мегӯяд? вале ин масъалае ки буд, ин ҳаром аст, буса кардан иҷозат нест.
имкон бошад ҳатто он духтари хитам ки бошад то як сини балоғатша ва балоғат расиданша ҳақ дорӣ. Аз ӯ калон кишид, бисёр дӯст дориш ки як пешони як шагмачак, ай дастш я бусак, бас ай чеҳраву ай даҳану аз инҳо буса накунӣ. барое ки бин ай нигоҳ кардан, ҳатто ай дасти ҳамра қапидан дар одам васвос пайдо мешавад. ҳеҷ кас аз худаш боварӣ накунад ки ман и тари гап нест, мо дар мо боварӣ дорем, ё фарзанди падармай ё фалоне. Не, ин гапҳоро назанед. ин гапҳо исботи худша ёфтагӣ нест. имрӯзо мебинем ки аз рӯи ҳамин баъзе ахборҳое ки мешнавем, ҳатто ҳамон падарҳо, бародарошон, тағоошон мақсад даст ба ҳамин кори ҳаром задисанд. барои ин бисёр эҳтиёт кунед, ин корро накунед. ин кор, хоҳарову бародарои азиз, ҳаром ай нигоҳи дин.